السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بوا فوليميك. دونك على بركة الله نبداو بالديفينيسيون. Le poids volumique est le poids par unité de volume d'un matériau, quel que soit le matériau. Pour les sols, le poids volumique sont notés avec la lettre grecque gamma, complétés par un indice et sont exprimés en kilonewton mètre cube. Le poids volumique ديال les sols حيتاش قال لك ديال اي ماتيريو، ولكن بريسيزيمون حنا في لوكا ديالنا سي لو سول هو غاما، وكيكون متبوع بواحد لانديس كومبليتي باغ ان انديس. كيكون واحد لانديس هنا حداه اللي غنشوفوه من بعد. Il est toujours exprimé en kilonewton par mètre cube. هادي l'unité ديالو toujours kilonewton par mètre cube. Donc on distingue le poids volumique du solide. Donc le poids volumique du solide هو gamma S. شحال كيساوي هذا لو poids volumique دو solide؟ هو la masse ديال لو solide على le volume ديال لو solide. toujours l'unité ديالو c'est le kilonewton كما قلنا هنا par mètre cube. عندنا le poids volumique de liquide. C'est la même chose, gamma S est égal à la masse du oméga, puisque c'est le liquide, sur M oméga sur V oméga. Et toujours en kilonewton par mètre cube. Le poids volumique ديال le sol sec اللي كنرمزو ليه بغاما D est égal à la masse D sur VT. La masse D, il y a la masse du sol sec. Sol sec. Alors, sol sec. MD, il y a la masse du sol sec. L'unité de l'eau, bien sûr, kilonewton mètre cube. Quatrième chose, le poids volumique de sol saturé. Il y a gamma sat. Il y a gamma saturé. Il y a la masse saturée sur le volume saturé. Et toujours, l'unité c'est kilonewton par mètre cube. Cinquième chose, il y a le poids volumique déjaugé. يعني اش كيعني هذا le poids volumique déjaugé؟ هو gamma prime كنرمزو ليه بغاما prime. هو tout simplement gamma saturé moins gamma de l'eau. Ou la densité des grains solides, هذا غيكون جديد عليكم. C'est pas un poids volumique mais c'est une densité كنسميوها GS. حتى هي بعض المرات كيطلبوها لنا في les exercices. هي gamma S sur gamma de l'eau ديال نفس le sol. Mais هنا fais attention, c'est sans unité. Sans unité. Normal, puisque c'est du poids volumique sur poids volumique. Donc, ما يكونش عنده l'unité. أنا نشوفوا quelques remarques. عندنا toujours le gamma du sol sec, elle est inférieure du gamma du solide. Toujours, gamma D, elle est inférieure de gamma S. نردو ليها البال حيتاش نورمال، حيتاش لي فورميل هنا في غاما اس كناخدو الفوليوم ديال السوليد، وهنا كناخدو الفوليوم توتال. دونك غتكون توجور انفيريور حيت هادا كبيره، دونك غيكون هاد الرابور صغير. دونك توجور غاما دي الى انفيريور ا غاما اس. هنا قال لي كون غاما دي غاما دو سول سيك اوغمونت، نديرو واحد لا فليش هكا بالروج، يعني il augmente. Gamma augmente, donc la phase solide augmente. هذه une conclusion تقدروا ديروها غير تشوفوا إلا بديتو تقارنوا دو سول ولقيتو واحد غاما ديالو كبيرة من الآخر، يعني واحد فيه لو سوليد كتر من الآخر، دونك لا فاز سوليد تاعو إلي supérieur. Donc quand gamma D augmente, la phase solide augmente.
Ce qu'on a vu, le poids volumique dépend de deux choses. La structure du sol ou la texture des grains. En fait, ملي كيكونوا des grains واش عندهم des formes circulaires, واش عندهم des formes اللي بحال هكا pointues. هنا كي انفلونسيو لو فيد اللي كان ما بين لي غران. دونك دوفيس اي امباكتيو لو بوا فوليميك. Donc le poids volumique, il dépend de deux choses, la structure du sol ou sa texture. La dernière remarque, puisqu'on sait que le sable c'est un sol grenu, ou l'argile c'est un sol fin, donc gamma du sol sec le sable, il est inférieur à gamma du l'argile, du sol fin. Et l'argile c'est un sol dense, donc بحال كيكون ثقيل من لو صابل. دونك هذه اوسي سي اون ريمارك ا روتينير. فوالا هذه كانت بالنسبه للفيديو ديال اليوم. نشوفكم في فيديو جاي في امان الله.